पैसा बोठू नब मु काटिली नले नारी ऊपर आउरी पार्वती कहि था शिव भगवान कहले पार्वती मु तुम कथा अस्वीकार करूनी जुगे जुगे नारी बंदिया पूजिया सर्वगुण संपन्ना नारी शिक्षिता विज्ञा प्रज्ञा पंडिता किंतु जो नारी संसार को पंडिते सृष्टि करे जो नारी संसार अपुरंत आनंद भरी दिए जो नारी भांगी जाइथिबा परिवार को गढ़ी दिए लो मा सेई नारी भी सजड़ा परिवार को भांगी नहीं मा मु केवल पुराण रे आपण मानकर ने आपण मानकर नो नारी रो जति की प्रशंसा करिवे पुनी से पुराण माध्यम रे निंदा करिवे मु मो मन को कहूनी कारण मु भी तुम्हारी परिजने मां गर्भरु जन्म ये नारी प्रशंसा गाई की नारी की सर्वश्रेष्ठ भूमिका रखिला बे पार्वती शिव नारी रो निंदा न कले भी सुधा समालोचना करूछन कहले सुन पार्वती नारी पुरुषर समाजर केते अहितकारी बसा गोटे श्लोक गाउछ ना कला माया करांडी नरपस्य हंडी खंडी शुक्रवस्य भंडी ये लुणा विखंडी गप सबित से बुद्धागत तस्य नरस्य जीवित कहले पार्वती सुन मु तुम सहित द्वंद्व करूनी शिव परिवार द्वंद्व नहीं अन्य परिवार द्वंद्व ही पारे शिव परिवार शांत कारण शिव शांत जगन्नाथ लोकानुग्रह कारक शिव पद मेक नित्यं स्वीकाराय शिव परि शांत दुनिया रे कहीं ना शिवंक परि अशांत दुनिया रे कहीं ना आपण देखिबे जो माने ठंडा लोक से जोते रागिबे केही बुझेई पारे ठीक ना बोलू शिव कहले पार्वती स्वामी नारी माने होचंती मायार पेटिका नरकर हांडी तप पुण्य विध्वंसकारी ये दुनिया रे जेते जोगी ऋषि मुनि माने विश्वर मंगल पाई सारा तपस्या करंती से तपस्या को भंग करे किए से नारी तो नारी खाली सेतिकी नुह आपण जदि बेले बेले गोटे कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य आसला बेले एमती पदे पदे गोटे नारी स्त्री अच्छा कथा कहीदेवे आपंकर राग नखुर मुंडू स्वामी की बुझी पारती कौ समय केमिति कथा कहवा दरकार क्षमा करेंगे माँ जो परिवार स्त्री स्वामी की बुझिकी कथा कहे बिल्कुल स्वामी रागिबे हबनी स्वामी रागी थे से घी ये निआरे घी पकेबा ठीक नुह तेणु ये नारी माने मायार पेटिका तप पुण्य विध्वंसकारिणी सेतिकी नुह आज जदि राम विपद में पड़ी था मु सामाजिक दृष्टिकोण विचार करुच्ची से दिन सीता ठाकुराणी जदि कही न था बंधन कबरी करती चौड़ी राम जाई था कहीं मारिया सुना मृग हे द्रौपदी जदि जड़े जानी न पारिछि स्थल भाग को जल भाग को स्थल भाग ज्ञान करिछि से दिन तुम इंद्रप्रस्थ रे स्थल भाग जल भाग ज्ञान कर स्थल भाग ज्ञान करी जल भाग रे पड़ी स्थल भाग ज्ञान करी वस्त्र को आंठू पर्यंत देखला बेले तुम्हें कौन कहल कला ये अंध नंदन ये अंध परी चाहे अरे हमारे कोना करिए हसी देव इंद्रप्रस्थ को निमंत्रण एमती पंडिते कारुकार्य होती जल भाग स्थल भाग पर स्थल भाग जल भाग जानी पारे पंडिते जो ये स्थल भाग बोली चली जाती किए दुर्योधन द्रौपदी त्रिताल प्रसाद रे थे फेंकिनी हसी कले अंध पुओ अंध महामानी मान गोविंद दुर्योधन चली बोले पद फुट जाए तू कौन मत चलू गलू तू कौन मत कमी पालिया तू रज पर बाहरी मो पालिया कौन नहीं पशुचु डाकिले जाए डाकिले आप देखिए एगुड़ा क्या मुझे भल पाऊ कौन बोलती स्थल भाग देखा सब सरीगला नारी पुरुष को चिन्हवा दरकार
ये पुरुष को विषाक्त करे नारी हाँ। जो परिवार स्त्री स्वामी भितर विष भरिब परिवार ता भांगे जीव परिवार को अमृत आनिबा दरकार आपण माने अमृतमयी तेणु नारी मायार पेटिका हाँ। तत्वपूर्ण विध्वंसकारी आ गोटे कथा कहती माँ मत कड़ा संपा करबनी जदि कम कहि हमर इयाडो नै मुए पटको मुह बोली कहूँ हाँ। शिव कहउछन हाँ। शिव कहले पार्वती स्वामी नारी की छुईले औरुआ देखिले औरुआ मिसिले औरुआ पार्वती एंती थिया है हां ए गेरुआ मु सम पार्वती ताहले नारी की छुईले औरुआ ताहले तू तो बा सब हाथ गंठी कर थब आया पड़ी नै आयो झंका उठा अरे फड़गा से झंका उठा पुनी धरि कि आन थब ना हां नाही धरती देखिले औरुआ आ एबे कोन बापा कहउची मु बरो लक्ष टंका दउची जदि झियो घर नाही से फट फट करू से झियो को मु बहु करबी नारी की देखिले औरुआ छुईले औरुआ मिसिले औरुआ प्रमाण गोटे शुल्क गाउची का तमरा सुनो गोटे भंगा गाड़ी आनी बोपार जदि समस्त देखिबे एठी टेकाय उड़वाले रखु ना आ स्कॉर्पियो भरबी आनी थांतो तने केते गोटे गोटे छामुडिया माइक रखि थांतो मस्त को पान सा देगी सनादास गाड़ी किनिबनी हाँ। लोक अछंती ताको बसई के नेबे काई कि मु काई से भंगा गाड़ी देबी मु देले भलो गाड़ी देबी से कोंतु हां मो पाखे पैसा नाही मु भाईना कहूची যৌতুক বাবদକୁ মতে গাড়ি দিও ये चैनल रे हबो मु देबी आ मु कोन एते दिन हला पाला बोले मो पर टंका नाही मु परिष्कार लोक मु 2 लाख टंका प्राइस बाय से टंका रु 70000 खर्च करे काले मिछ कहू देबी बाप हबो गां लोक खुआई देले दिरासी पाला कर बाप बांटी हे गला बाप बाटी अच्छा सो गुरी कह सोतो को नारी की देखलो रे कला दर्शना तो हरते दर्शना तो हरते भोगा तो हरते नारी प्रत्यक्ष राखे हां मौसा शिव कहिले हां शिव पार्वती को चाली जुक्ति तर्क शिव कहिले जे नारी की देखिलो रुआ कोन देखिलो रुआ मन कर गोटे पुओ झील को भल पाई ता बो बतई बापा यही सौदा आनबू से जेमती प्रेमिका को देखी दब तार सौदा कथा मन अच्छी चप्पल छाड़ी मोबाइल छाड़ी आया नले 95 रखिलु मैट्रिक रे +2 बेलू कौन सही कॉलेज नेला नहीं मो पे कहूनी कि आपण को पे कहूनी समाज में कहूची से बयस से आया आया से बयस रे बापा निजे निजुको कंट्रोल करिवो ना विद्यार्थी चतुर हेबो जो माने पाठ पढिबा लोक तांको चारिटा बाण मारिबो कंदरबो आया 95 रखिलु बापा कहला मो पुओ साइंस से पढिबो एमिति साइंस से पढिला जे आउ से कॉलेज नेला ने ऑनर्स पाता पढु नाही काहे के ना नारी की देखिलो से पुरुषर मन को हरण करी अलौकिक शक्ति अछि स्पर्शना तो हरते बड़ ओडिया रे कह ताकू छुईले बड़ बड़ेइबो द्रौपदी की से वस्त्र कोन खोलिबो दुशासन दीटा अनार्जंकर द्रौपदी जानू यौवन ऊपर लक्ष्य थला काहे दुर्योधन रो ना दुर्योधन मां बोली चिंता करे दुर्योधन टिप्पा लगेइली हां गोटे 7 बेंटिया हेगिरी कोला सिंदूर नगा हेला गला आ गोटे बेक हणा हला तारी रक्त रे ये बेणी बंधन कला जयद्रथ दुशास ये द्रौपदी की जेंती देखी छे थरेला मु गोटिए कथा कहूची सेतबेल जुगरे युवकटिए बाहबा पूर्व कौनसी झील संस्पर्श आसी नथिबो सुन बापा एडी लुचा छपा नाही मधु सज्जा रजनी रे प्रथमे झील को स्पर्श करा बेलू ता एंती देह हाथ थरिबो आया तबर सरतला सारे एबे तो षष्ठ श्रेणी रु पूरा ट्रेनिंग आ थरिबो काई की से पूरा मो स्वामी केमिति बसिची गोटे कोन रिंग सेरेमनी काई ये तो बाघर पद्धति रे नाही आमु जेते बळे बाहली मो स्त्री की कोन मु सुना मुदी पिंदाइली
ମୋ ବାପା କି ମାମୁଁ ଦାଦି ପିନ୍ଧେଇଲେ ନା ଏବେ ଯିଏ ବାହା ହବ ସେଇ ଟୋକା ପିନ୍ଧଉଛି ତା ବାପା କହୁଛି ଆମ ଟୋକା ନ ଦେଖିଲେ ହବନି ଠିକ ନା ଭୁଲ ମ ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ ତେଣୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାରୀକି ତା ଦେହ ଥରିବ ସମ୍ଭୋଗାତ ହରତେ ଆୟୁ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହବ ଗାଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁ କାରଣ नारी राक्षस दिन के मोहिनी रात के रागिनी पलट पलट लोहो सब तब सब लोग बहुल हो का घरी घरी बागिनी पोसे किरीमत घंटी देवी एते घांटना आलू मिसी जीव ये नारी जाति की पुरुष हितकारिणी सेति की अहितकारिणी आया किंतु ताहले सेठी पार्वती पचाले कले ठिया हो स्वामी ठिया हो এটি কেস বড় করিব যদি নারী কি দেখিলে শুনলে মিশিলে তাহলে নারী বিনা পুরুষর গতি স্থিতি অসম্ভব না ये दुनिया रे যদি আপন পুরুষ হেবে নারী কি গ্রহণ করিବାକୁ পড়িব পুরুষ হেবে কহুଛନ୍ତି পার্বতী শিবଙ୍କୁ মনুস্মৃতি তারা অর্ধভাজ্যা ভাজ্যা প্রিয়তম আজ্ঞা মু ত্রিপরদর্শী আজ্ঞা মু অন্তরিষ্যতি ସବୁ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଶୁଣ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ ନା ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁରୁଷ ହେଇଛୁ ସତ ପୁରୁଷ କଣ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ପୁରୁଷ କାହାକୁ କହିବା ତୁମରି ହିତ ପାଇଁ କହିଦେଇକି ତାପରେ ନହେଲେ ସେ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବି ତୁମେ କହିବ ଇଏ ଆଇଲା ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ନା ନା ପ୍ରଶଂସା ପରେ ଆଗେଇ ପାର୍ବତୀ ତୁମରି ପରି କହିଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି କହିଲେ ଶୁଣ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଏଠି ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୁଷ ମା ମାନେ ନାରୀ ନାରୀ ସତ ପୁରୁଷ କିଏ ମୁଁ ତୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ ତୁ ସତ୍ପୁରୁଷ 12ଟା ପିଲାର ଜନକ ମୁଁ ଏତେ ସାହିତ୍ୟ କହନା 12ଟା ପିଲାର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତୁ ଏଡେ ଏଡେ ବାହା ଯାହାର 12ଟା ପିଲା ହେଇଥିବ ତୋର 12ଟା ପିଲା ପିଲା କାହିଁକି 12ଟା ପିଲା ହେଲା କେବଳ ଚାଉଳ ପିଇ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଇଆଡେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି 2ଟା ପିଲା ଠିକ ଆମେ 2 ଆମର 2 ଏବେ କହିଲାନି ଆମେ 2 ଆମର 1 ତାପରେ କହିବା ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କର ନା ଆରେ ତ କହୁଛୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କର ନା ସାଡେ ଚାଉଳ ଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଲୋଭରେ ପିଲା କଲା କଣ ଆକୁ ବୁଝେଇଲୁ ଆସି ଆରେ ଚାଉଳ ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ଆଉ କା କଥା ମାନିକିରି କରୁଛୁ ଆରେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ରେ ଶାଶୁ ମା ତୋ ଶାଶୁର ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହ କାହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବୁଢୀ ଲୋକ ତା ଦୋଷ ଦେଲା ଇଏ ବଡ ଜାଗା କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଥରକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି କାରଣ ଯଦି ଇଏ ସିଜନ କି ଛାଡି ଅଲଗା ସିଜନରେ ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେ ଏପଟେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଲା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁ କଣ କହିଲୁ ତୋର 12ଟା ପିଲା ପଛେ ତୋ ଶାଶୁ ମାର ଦୋଷ କେମିତି ଦୋଷ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିଦେ ମୋ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାମ ଖାଉ ବାହା ହେଇଗଲି ମୁଁ କାରରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଘୋଡା ଶଗଡ ଗାଡିରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କଣ ବିବାହର ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ କମେଇ ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛି ସେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲାଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ କହନା ବାହାଘର ସରିଲା ମୁଁ ଆସି ଗାଡିରେ ବସିଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପଛରେ ବସିଲା କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଟାଣି ଓଟାରିକି ଆଣି ବସେଇଲେ ସେତିବେଳେ ତୋ ଶାଶୁ ଦୌଡି ଆସି ତୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲି କଣ କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୁଁ ଝିଅ ଦେଇକି ପୁଅ ପାଇଛି ମୁଁ ତମର ମା ତମେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋ କଥା ରଖିବ ବାପା ଶାଶୁ ତୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି କଣ କହିଲା ଶାଶୁ କହିଲା ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଗେଲ ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲା ଗୋଟେ ବେଲି ଝିଅ ଦିନ ତାକୁ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡି ନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତତେ କହିଲି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା କମେଇ ଦେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କଣ କହୁଛ କହ ନିର୍ଭୟ କହ ମୁଁ ପାରିବି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ ଅଳଙ୍କାର ନଦେଲେ ସେ ଚଳେଇ ଦବ ଅଳଙ୍କାର ସୌକିନି ନୁହେଁ ନା ଲୁଗା ନଦେଲେ ଚଳେଇ ଦବ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଦେଲେ ସେ
କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି ମୋ ପାଇଁ ଦାମୀ ଲୁଗା ଆଣ ବୋଲି। ହଁ ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ପୁଅ କଣ ମୋ ଝିଅର ପେଟ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁ କଣ ତୋ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଏ କଥା ମାନିବୁ? ବୋଲେ ବୋଉ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ଅଚିନ୍ତା ରହ। ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ ବଦଳି ପୁଅ କଥା ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଉ। ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତମ ଝିଅର ପେଟ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରଖିବ। ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡିଗଲା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହେଲା ମନେ ପଡିଗଲା ଶାଶୁ କଥା। ମା କହିଛି କଥା ରଖିବି ପେଟ କେବେ ତା ଝିଅର ଖାଲି ରଖିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି 5ଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅପଗଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗର ଲୋକ ସେ କହିଦେଲା କଣ ଓ ଏଇ ପିଲା କଲେ ପିଲ ଆଉ ପିଲାମାନେ କାହାର ପେଟ ବଟମ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକରେ ଆସି ପାଟିରେ ପଶୁଛି ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଗଲାଯିବ। ତୋ ଶାଶୁ କହିଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ତା ଝିଅ ଭୋକ ଆକୁଡି ତା ପେଟ ଖାଲି ରଖିବୁନି। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ 200 ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ୟାଙ୍କର ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ହେ ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ ଆସିବ? ଗତ ଥରକ ହୋତା ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆମେ କାହିଁ ଲୁଚିକିରି ଯିବୁ ଟଣା ହେଇକିରି ଆସିବୁ। ହେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି କି ବାପା ଆକୁ ଭଲ କରି ଦବେଇକିରି ଦବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ତୁମର ହେଇଛି ଗୋଡ ମାଡ ଖାଲି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା ହାଡ କଣ ହେଇଛି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଜା ରସ ନିର୍ଗତ ହେଇକି ସେ ଅସ୍ଥିକି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାରି କରିନଥବ ଅସ୍ଥି ସମୃଦ୍ଧ ହବ। ଇଏ କୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ ସେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ସେମିତି କେବେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରୀ କି ଦେଖିଲେ ଅରୁଆ ଯଦି ଛୁଇଁଲେ ଅରୁଆ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ। 12ଟା ପିଲା ଥିଲେ ସତ୍ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ବି ସତ୍ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିବୁ। କାଲି ରାତିକ ହବ କି ଏଇଠାରେ ପାର୍ବତୀ ଶିବୁ କହିବେ। ପାର୍ବତୀ ଶିବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ପୁରୁଷ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବହି ହିତୋପଦେଶ କଲା ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ଖ୍ୟାନ ତସ୍ୟପତି ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅଜାଗର ସ୍ତନ ସେବ୍ୟ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ। ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତା ଜାଣେ ନା। ବହୁ ମଞ୍ଚ ଆମେ ବୁଲିଛୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାର ଧାରା ଟିକେ ବଢିଗଲା ବିଷୟ କର କର ରଡି କରିବେ। ହେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ସନାତନ ଦାସ ଆଜି ଥରେ ଇଏ କଣ କହିଲେ ବିଷୟ କିଛି ହେଇନି ଇଏ କଣ କହିଲେନି। ହଉ ଆସ ଆଉ କଣ ଫେରିଯିବେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଠି ପୁରୁଷ କିଏ ସତ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହ। ଛେଳି ଦେଖିଛୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳିଙ୍କ ବେକରେ 2ଟା ଚିର ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଛେଳି ଜନ୍ମ କଲେ ବେକରେ ଥିବା ଚିରୁରୁ କ୍ଷୀର ମିଳେ ନା। ସେ ଛେଳି ଯଦି ଜନ୍ମ ନ କଲା ତାକୁ କଂସେଇକି ଦେଇଦେଲେ ସେ କାଟିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ବେକରେ ଥିବା ଚିରୁରୁ କିଛି ମାଂସ ମିଳେ ନା। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଗେରୁଆରେ ସେ ଛେଳି ବେକରେ ଚିର 2ଟି କାହିଁକି ତୁ କହିବୁ ତାହା ବେକାର। ଯେମିତି ଛେଳି ବେକରେ ଚିର ବେକାର ସେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କହିଲେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ 4ଟା କଥା ନାହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତା ନିଶ ବାଢିତ ପିଲା ଧନ ବେକାର।
सुकुटिया ड्रेस आउ बोधे नाई दी चार दिन खंडे है ड्रेस नाई ये धर्म अर्थ काम मुख्य ये चारिटा देछि किए सार माने टिके सुन ये चारिटा कथा थिले आपण पुरुष सत्पुरुष धर्म अर्थ ये चारटा किए दबो किए देला कहले दुकान में बिक्री होउची मौसा इथुरु तीनिटा माउसी आपन को देइछन आपण सेना मिछरे माउसी ऊपर चिडंती किंतु माउसी तीनोटी देइछन सर कौन कर तीनटा पार्वती माउसी शिव जो चार पुरुषार्थरु तीन देइछि स्त्री धर्म देइछि स्त्री आ स्त्री नथिले कोन मांगलिक कार्यक्रम करि परिबो ना धर्म करि परिबो या पर गुरुत्व दउनी ना अर्थ इरे घर जदि चेतुआला नुह तू कोटिए रोजगार कल लक्ष अर्जिले पक्ष कोंटिबो ना अंटिबो ना तो गृह लक्ष्मी ठीक नथिले से लक्ष्मी कोन करिबो अर्थ संरक्षण करबा मुख्य भूमिका किए नारी अर्थ काम अनलरु पुरुष को रक्षा करे कि सर के रक्षा करे सेही नारी नारी जो कामना अनल अंध ही पुरुष घोड़ा को संरक्षण करिया अन्य करे ताकू रक्षा करे किए नारी सेनु करी ये धर्म अर्थ काम तीनटा कथा दिए किए मोक्ष देई परिबो मोक्ष आसबो कोठो हेले आपण केमिति कहउचंती नारी माया बिनी कला शिव पार्वतींकर जुक्ति बहुल होइला शांत परिवार किए कोई हेबो खरा बोलिले शंकर गुण हेतु करी शिव परिवार कोई महिमाय सत्य माने बेरे बेरे स्वामी स्त्री भल पड़ुला बेले गोटे गोटे कथार भी टिके जुक्ति हो जाए आया शिव पार्वती जुक्ति है शिव कहते नारी जाति बड़ नुह पार्वती कहते नारी जाति बड़ आया बा शिव नारी जाति की समालोचना कला बेले मधुर समालोचना पार्वती पुरुष जाति की मधुर समालोचना कर शिव परिवार द्वंद्व हम नहीं ना ना सबुठारु अड़ुआ होची शिव परिवार केमिति ठीक है मां माने देखो बेले बेले दी जानकर पिला मरा मरी हेले दुनिया प्रकार कलिगोल जा बा भिगे भीतर उठे किंतु शिवंक परिवार देखो शिवंकर वाहन वृषभ से खाद्य पार्वतींकर वाहन होची सिंह से खाद्य सेठी सिंह वृषभ को खाउची ना शिवंक बड़ पुअंकर वाहन मयूर शिवंकर भूषण होची कंठ देश रे शोभन पाउछंती सर्प कला नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय अरे बाबू नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिगंबराय नाग को नाग मानकर इंद्र को हार करती किए शिव खाली नाग मानकर इंद्र अनंत को हार करती कला वाहन वृषभ दस्य वासुकी कंठ भूषण बामी शक्ति धरती शंकर भगवान बेकर सर्प सर्प हूँ चाउमिन मयूर हूँ जेमती पिला चाउमिन की खाई दिखती सार साप मयूर साप को मयूर सेमती खाईदबा सेठी खाद्य खादकर हिंसा ना सेठी गणनाथंकर बाहन हूँ मूषा उषा मूषा हूँ जदि हुए सिंगेरा सिंगड़ा साप कौन किड़ाई खाइला मूषा को सर्प खाइलानी आक्रमण करूनी ना सर्प को मयूर आक्रमण करूनी सिंह वृषभ को आक्रमण नहीं हिंसा विदुरी शांत परिवेश
ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଚକଙ୍କର ବାହାନଙ୍କର ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଏଠି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ ହବ। ଶିବ ଡାକିଲେ ତେବେ ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସ୍ୱାମୀ। ମତେ ଗୋଟେ ଡାବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଜର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବଡ? ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କଣ କରିବା? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏ ମା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୀମାଂସା ହେଇପାରିଲାନି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଶିବ କହିଲେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବା। ଶିବ କହିଲେ ସେ କିଏ? ଶିବ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ, ଇଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି। ମୋ ମତରେ ଆଗ ଆମେ ଯିବା ବେଦପତି ବିଶ୍ୱସୃଜା ଅବ୍ଜୋଜନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ କିଏ ବଡ? କଲା ବୃଷଭ ବାହନ ଆରୋହଣ କରି ଆନନ୍ଦ ହବ ପାର୍ବତୀ। ବୃଷଭ ବାହନ ଆରୋହଣ କରି ବୃଷଭ ବାହନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ବାପ, ତତେ ବି ତାଳ ଜଣା, ତୁ ଠିକ ତାଳରେ କରିଦେଲୁ। ଆଉ କଣ ଝାଲ ମୁଢି ନା କଣ କହୁଛୁ? ପକ୍କା 6 ପିସ୍ ପାମ୍ପଡ଼। ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ବେପାର କଲୁ ଆମେ, ଗୋବେଇ ଗୋବେଇ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ରେ ସେତିକି। ପକ୍କା 6 ପିସ୍। ପାର୍ବତୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦଶବନ୍ଦିପୁରରେ। ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ କି ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନମସ୍କାର କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀକୁ ନମସ୍କାର। ଦୁଇ ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମଧୁର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା। ନଈକି କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ? କାହିଁକି? ଆଉ ଭଲ ସବୁ? ଆଉ ଧାନ କଟାକଟି କେମିତି କଣ କଲା? ପାଣି ମାରିଗଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତନ ସେ କହୁଛି ନଈକିରି କାହିଁକି ବୋତଲ କରୁଛୁ ନା ମୋର ପିଲା ପିଲି ହବ। ମା ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କଥା କରୁଛୁ। ଧାନ କଟାକଟି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପାଣି ମାରିଗଲା। ପାର୍ବତୀ କେବେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଦପତି ବିଶ୍ୱସୃଜା ବ୍ରହ୍ମା। କହିଲେ ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁ ଖୁସି। ହର ପାର୍ବତୀ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ମୋ ଦଶବନ୍ଦିପୁର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରି କୁହନ୍ତୁ କେତେ କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ କି ତ ପଚାରିବେନି, ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କେତେ କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱସୃଜା, କୁହନ୍ତୁ ଭୟାନାଥ, ମୋରି ପରିବାରର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା? କହିଲେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆମ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କିଏ?
ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନାରୀ ବଡ, ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁରୁଷ ବଡ, ସେ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରକୁ। ମୋର ମନ କହୁଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ବଡ? ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବାପା ଯେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଭାରି ଚଲା। କହିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମତେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେତେ ବିରୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଇଥାଉ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେନି। କହିବେ ନା, ଜମା କହିବେନି। ଇଏ ତ ସହଜ ଭଗବାନ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେତେ? ଇଏ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଫସିଗଲେ। ହଁ, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ବଡ? ଇଏ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଫସିଗଲେ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେତେ? କାହାର? ଆପଣଙ୍କର? ମୋର 5ଟା। 55? ହଁ, ମୋର 4ଟା। ଯୋଉଠି 5ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ମାଥ କରିପାରିଲାନି, ଇଏ 4 ମୁଣ୍ଡିଆ କୋଉଠୁ କରିପାରିବ? ମୁଁ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ 4, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ 5। ହେଲେ ବେଦବର ପାର୍ବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସଂସାରରେ କଣ ନାରୀ ବଡ ହେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ଉପାୟ କଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁନି। ଏବେ ଆମେ 4 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମା, ସାବିତ୍ରୀ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କେହି କେବେ ଦିନେ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯିବା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ।